kaula ben ajunan masuk ke tahun anyar beten sajen tuah tapi umur kaula ajunan sajen tade. Makanya kaula ben sampean masuk ke tahun anyar ni tak cocok mun akaraukian anang seneng ada remah. Kaula ben sampean masuk ke tahun anyar ni kasajen umur sakoni. Makanya debuaki usia makin berkurang, dosa makin bertambah, waktu habis percuma hanya untuk dunia, siang kau namen kacang. Maka aku lebih sampean pakon entar kanjeng Nabi adabu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, lamba larang entar ke kuburan. Cepon kanjeng Nabi ala fazuruha, setia entar azyaruah apa napa karena entar dek ke kuburan gak dinto selain mas seneng de orang sampun sete bisa ngak ngingai kaula ajunan cek kaula ben ajunan pada bekal se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidhatuna al-kurama nakhussu bidhikrihim ajunan sumulja hadrat asy-syekh hadratal mukarram Kiai Haji Amin Hashim sedek patena peten kaula amul jaki peten kaula hormati ajunan sumulja Kiai Haji Ghufran Ma'lum bukan peten kaula amul jaki peten kaula hormati tak kaleb ajunan semulja Kiai Haji Fathur Razi selaku panitia penyelenggara ben seteja Kiai seampun hadir nyuun saporah peten kaula tak bisa nyebut asma ajunan karena peten kaula tak uning da asmaipun namun dek keseteja seampun Rabu meskipun peten kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara istimewa pemangku Tisa Alas Kokon, ajunan semulja Bapak Musleh beserta seluruh aparatur Tisah ben seteja hadirin hadirat muslimin muslimat sekaleresan kubur naring sepo keluargaipun beda makam but nggih but nika but nika asmana bujuk napa asmana tempat nah tempat ta but bekundul mun dibut-but. Hah? Dak ada mah. Wa asmana tempat but-but ki. Okay.
ayam mbak mulai nantinya. Sateja hadirin hadirat, kamu ban sedang ini ngetung. Wala kar genetung. Ya nyaman leso gente nikini. Nyoro de gente. Sesagulan ini leso dek sagen dia. Sateja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat se'emuljaaki Allah. Tore kaula ajunan amuci ben asyukur ke Allah. Di saat semangkin kaula ben ajunan masuk dek ke situng bulan sebulan kak dinto emuljaaki Allah bulan Muharram. Sekaligus bulan Muharram kak dinto termasuk tahun baru Islam. Makanya kaula berajunan kita kalaban orang-orang di luar umat Islam secara totalitas. Manabi 1 Januari biasanya kak dinto dirayakan kalaban karaoke, bakar jagung, bakar ayam. Ku lebih sampian saya yo perca aja matada. Muharraman diisi dengan zikir istighosah. Bahkan acara haul puju eman kak diman kak dinto diadakan di bulan Muharram. Neka ulama-ulama sepo beda tocuna. Apa napa mi isabe Muharram masuk ke tahun anyar kaula ajunan eki beka kuburan. Lakar kaula ben sampean nika ia cek sadar ia cek ngerteh. Kaula ben ajunan masuk ke tahun anyar beten sajen tuah. Tapi umur kaula ajunan sajen tade. Makanya kula ben sampean masuk ke tahun anyar ni tak cocok mun akaraokean. Anang seneng ada remah. Kau leben sampean masuk ke tahun anyar ni kasajen rasa koni. Makanya debuaki usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Datang. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau namen kacang, malam kau namen kacong. Hoi hoi ya kok. Binin siapa mereka? Langkong lagi. Penter nih kau. Nih kayak pemangkat ke ada, nengi lau, nengi dia aja semak ke si bini nih. Ya mi bela kelu. Ketika laban entar ke kuburan sebelum Muharram atau di bulan Muharram di tahun baru Islam, kau leben ajunan toreh ngak cek kau leben ajunan aslina seidente tade lain cuma adente ma. Makanya cepon kisair odi neng etunya tore cek pikapiaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian seedente beni soki kula ben sampian sateje mati yakap mati ya tak mati ya bu. Yalah teh mati. Kocang mati ya bu. Menter ki lanceng umur teh bu. Menter tak teh mati ya bu. Menter odi eto. Menter lancengah umur. Amin. Ben umur menter lancengah. Sehingga kau leban ajunan bisa nambai taat ben bisa atop dari satu maksiat dek ke Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mangkana malam mangken kau leban ajunan di haul makbarah but hadir. Sepertama kau leban ajunan selain ibadah da Allah ittiba li Rasulillah. Saya ulangi, malam mangken kau le ajunan ibadah da Allah ben ittiba li Rasulillah.
kau leben ajunan melemangkan gak dintoken ngereng lalam pana Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi adu aaki orang seteh ben Kanjeng Nabi gak dintoh hadir dak ke kuburan. Jadi kau leben ajunan entar dak ke kuburan ben adu aaki orang seteh gak dintoh termasuk norok lalam pana epon ajunan Gusti Kanjeng. Jelas kak ki? Paham? Jadi mun bah beda mereksa nih bid aja punten Kanjeng Nabi adu aki orang seteh ben Kanjeng Nabi entar dek ke kuburan. La hadira kaula ben ajunan kak kan melemangken selain tabsyiratan lil amwat kaula ben ajunan tadhkiratan lil maut. Kaula ben sampian selain mapunga nolongi adu ada orang sampun seteh ngak ngingak iya baca kula ben sampian bekal seteh juga. Maka kula ben sampean pakon entar Kanjeng Nabi adabu kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha lamba larang entar ke kuburan cepon Kanjeng Nabi ala fazuruha setia entar azyaruah apa napa karena entar dek ke kuburan gak dinto selain mas seneng dek orang sampun seteh bisa ngak ngingai kaula ajunan cek kaula ben ajunan pada bekal se keng entar ke kuburan ni kebeda tata kramanah. Cepon ulama ahli fikih entar ke kuburan gak dinto kau leben ajunan neng ibar kuburan adep temur. Jadi mun ke kuburan cara nyelasene kan neng ibar kuburan adep temur. Beni neng temur kuburan debara tata krama paling saya apa napa karena ziarah kubur gak dinto acabis de orang sampun seteh. Makanya cepon ulama pakon ngadep de orang sampun tinggal umur mayit ni kesebeda idalem aulo dejah adep bara. Makanya sampean neng ibar kuburan adep temur. Mun sampean neng di temur kuburan debara tak kaya ngabaja ngasobu berjemaah aja. Saya dalam debara, saya temur debara iya. Jadi saya paling utama neng ibar kuburan dep temur. Keng maki adep bara punten tak kelero kak, tak kelero. Ki adep dajah tak kelero, dep lauk tak kelero. Saya kelero mun dep atas kena gentang berarti sampean. Siapa punya kucing kening itu gitu. Pada bi orang ngater jenazah kak dinto beda tata kramana. Cara paling utama orang ngah mangkat ke ada mayit ibudi. Nika cara paling utama cepon ahli fikih. Alas kokon ben tompok gula turjan pada mayit mangkat ke ada orang norok bun ni kenyaman mayit ngaterengodi. Tapi pun tak kelero, tak kelero. Keng cara seutama orang ke ada mayit ibudi. Ni kan ngater zaman. Pada bi ngater kiai. Jadi mun ngater kiai kak dinto tata krama. Namun siang kiai be siadeun sing ngater si budian. Ni kan tata krama nah. Mun malam sing ngater neng yadeung kiai beda ibudi. Jadi mun siang kiai apa ada saya ngater abing kengi ibudi. Mun malam saya ngater bede ada kiai bede si budian. Arapa mun bede olar rua mak le nyolpek ke saya ngater aja. Hahaye kok. Leben ni kan sebab tubot ni kau. Ni mun sampai olar nancari kan colpak gigi na olar ni kau. Bukan kimun kula kan tak sepatuan. Ya kula terjak benih mun kula bebas buat ya ada pada. Buat yere ngapa ada. Mun compok nang yatas biasa kula tadi. Ben mari kita ngak kebok eta sepeda ruyan hahaha ya kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ikan tadi ke beda pujuk, beda kubur dah pujuk ki. Beda ki. Beda. Apa napa kaula ajunan mi perlu entar dek ke kuburan ben jelekek ke pujuk Bapak Ibu hadirin. Dan kula sering ngabala iman kak di man tempat acara haul pujuk. Kaula ben ajunan ngakhole pujuk kati malam mangken gak dintoh aslina benih kepentingna pujuk. Pujuk but ki. Pujuk makbarah but. Pujuk kuburan but gak dintoh make tak iya hole malam mangken tak kira burung teti pujuk reka. Ada penas sepujuk. Ajunan tak entar malam ngangken, ajunan tak ngekhole malam mangken. Kak dinto pakun masuk swarga wujud. Me itu mau masuk swarga. Mun tak masuk swarga tak kira teti wujud. Makanya mangken orang teti wujud tak ada.
Bade teti fujuk mangkin. Tahun bari dah bu. Sawan oleh setahun kerja ring mate tengki kan. Oh bu, ngki corona bu. Cak gula tepan lagi ya 5 bulan sehari elong tengel kan. Penyakit apa jang gula ni? Cak belambak gula kerogeng paling deng kayak cetang dek ya badan panas elong tengel. Balsem dek bau nanya roh keng lepas tak dingin apa elong tak dingin apa sekali. Keng mun kepepeh ki kene jaga aja dek mun. Ya iya buk mun bah kepepeh tak edik buk. Mate ko. Kerja ring depa umur kak, kerja ring depa umur. Keng maki situ ngemik beda situ dipujuk. Apa napa? Tak pada zaman kaula ajunan makin ben zaman pujuk lambek. Ketika pujuk kak ditoki jenat teh, cek pun orang but ni, cek pun orang alas kokon. Ketika oding pujuk lambek ben oding kaula ben ajunan makin. Jauh tak pada kak. Mun makin ni kaya Allah mun saya maksiat. Ya cek lah karena zaman ni beda rem. Aikin bangki. Makanya aku sering ngebada. Odi tahun 2002 lekor ni kamu terus tak tu saja teti orang, teti kondur boy, teti lanas deh. Mun teti orang makin ni rojak tu sedek rem maka. Lesan tak ada bu, ningal le kalau bentengal, tengal tak ningal le, tanang ngetik deh. Kan engki. Cek makin gula ben sampean, mak kita rojak ngocak, cek kapi ni ke arah sana. Eki nak pergi? Arah sana gula ben sampean. Arah sana kalau ben apa? Kalau ben mirengaki, mun tak mirengaki kalau ben ningal le. Saya rasa ni, Gus Samsudin. Ha, gelak ngerti dah. Banyak ku tak arah sana bi sampean. Eki nak pergi? Arah sana ni ketak kutu ada debu kak mirengaki ni ke arah sana ni ya. Karena makin ngucak mun tak egi ngaki kan tak arah sana. Eki nak pergi? Kuambu sekali mik tokang padu gula. Isya kan cok kapi ni kan. Sulap dongker, sulap bungo, Gus Samsuri apa kau? Cek pada kapi dina. Teti ku ben sampean mun esoroje tu semakin ni tak bisa mun teti orang kak. Kutu teti kondur je. Teti semangka dia tak kira dosa. Mun ring lambek kami tak teti bujuk, cak ada maksiat lambek. Ada cara pacaran, ada tengki bu. Ada cara pacaran. Akabin apa cangring tua lambek ring. Apa cangring tua? Pada cangring tua cocok. Ngatela tak perlu apa cangepak, apa cangembu. Lambek kak, cak lambek ni ke zaman ajem. Mun ajem kan petek norok korpi. Makin zaman etek korpi norok budu. Bekan ki. Mun makin dicuduaki masa ende. Tak ende. Juduaki bah ngocak nak kana para ben makin tak pada ben para ben lambek. Mun beni oleh na tibi makela genteng ta ki terosaki munatela tak seneng tak bisa munatela tak kenceng tak bisa ngakopak kagile walau berorkes boy kan. Dulu itu tidak ada maksiat. Lambek nikah makelah abekalan paling ngepol cuma ngatelak betes kak. Oke. Balake ki ngode nak abekalan bi babi ni. Ni ke balake mun telasen ngeleleng ke rumah babi ni. Babi ni pengeluar ete. Le labeng ni lambek kan beda betornya mana. Labeng pah beda kaju malang roh. Nggih kak. Mun labeng kono teti babi ni keluar nikah takut tepak-pak alengka nyengseng sampir pah padeng betes nikah sepadeng setahun sekalian lembek oke bu mun mangken ya Allah gula mun lebet pengajian pah lebeting songai ya Allah ibun bebe bu wah telesana sampiran birya sencungan roka gula kapan lebet pah mancing dah iya ya cang tibi hormat lah cak sampai baca pah mancing nalbut kabeh ka. Ya Allah, cang kula leke mi banyak beluren na gelui dan. Haram kula selebat di atas ke pikiran jeling haram. Tak jeling emang. Cak gelak kaki deh bu. Mangkana sambian ni kebeni tak oleh mandi kaleke untuk bekas sungai. Usaha aki cak mandi pengkiri jalan. Kan ya seret kok banyak supir talempes kalem
Oh tambah sampean mun mandia ke sungai, mun tempone bedreng lebet nyelembu. Siapa mengkaton? Dadi mun selebet remantan kapan jaga mati. Tak mantoman sekali. Ah senjungan hasas. Jadi sampean iki benih karo dosa sampean, matu sekek laki niki. Ki mun tepak kagula ki cengeng nih. Jelas buki. Dicak le zaman mungkin kak. Le cuman kau leben ajunan hidup di zaman yang serba dosa. Sebanyak maksiat. Keng mun gelem kek nyelekek kau reng selamat, insyaallah kau leben ajunan pada ipa selamat. Amin Allahumma. Lamba jada tu sana. Lamba sebanyak anak. Cak ada apa-apa lamba alas kokon deh. Lampu ada, TV nemu di rumah, HP tak mungkin beda HP, sepeda motor dek dengan di, cak si andi lambok sepeda motor karo kelai bunat to, aja mau ditompak itu abang bina kana dibudi cium bau naro om, kan ki, tidak pernah, lampu tak ada kak, TV tak ada, HP tak ada, sepeda motor tak andi, tetimun malam bro kak, kapan lambat apa jeng isak bro, peteng, lampu apa, eman nyages. Niku TV dak TV nah. Amin HP tak ada HP. Ngeleleng tadi sepeda. Peteng aja lay mudun. Apa boleh saya kelakuan? Mangkan yang lambat di sebanyak karo anak. Tanya ki kambah, berapa anak balu aja. Dua apa balu lusin. Pak Leko. Kan engki. Sekejap rembik, sekejap rembik, sekejap rembik. Kan seneka lambat. Ki lambat. Mungkin salah. Mungkin bode sekejap masuk kabi, sekejap masuk kabi. Mun lambat masuk kabi bu. Benreng bini lambat ni kak tak takut kak. Karena ukuran ni ke agama. Saya lahir dengan selamat. Mun lahir selamat, embuung selamat, anak selamat. Kayaumin waladatha ummuha. Reng bini saya lahir dalam keadaan normal. Embuung gak dintu ketika anak keluar. Tu sana korpas tidak sekali pian bu. Lahir sekali ni kala. Kayaumin waladatha ummuha. Anak saya keluar soceh, embuung soceh kia. Sekalian rembi tu sana pian korpas tidak sekali. Makanya rembi pun tahun bu. Mak le korpas kapi. Tu sana amin kau bukan Allah. Iwa tu aki cengeng. Belambakan pun tahun bu. Tidak lambat ni kelahir normal biasa. Tu saya sekolah. Umpama lahir pah embuung mate. Cepon orang turjan, cepon orang kokop mate aranaan. Ya kan tu apa nyaman? Namun lahir pah embuung mate aranaan. Mun sampai mate aranaan. Man mata tulqan mata syahida cepon kajing Nabi. Mun beda orang bini lahir pah embuung mate mata syahida. Syahid fil akhirah. Itunya wajib pandii, wajib puntu, wajib pejengaki, kopuraki secara sempurna. Keng i akhirat, epa cekeh, epa polong ben orang semati aperang ben orang kafir. Tak usah hisab, tak usah mizan, langsung masuk swarga kalaben tanpa tung bitongan. Tidak lambat ni kah? Lahir normal, ontong tu seseorang. Mbuung mate, tandi tu sama sekali. Syahid fil akhirah, langsung masuk swarga. Umpama lahir embung sehat, anak ang semate. Mun anak semate andi tabungan sebekal ngembek ya akhirat karena kanjeng Nabi ada budak ka sahabat sepotrana de Pak Umar ama tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk kake tak seneng aja mun kake budian jelebet ebeng lebeng swarga bi anak kake semate je kake yang be ebeng lebeng swarga anak kake tak kira gelem masuk ke swarga mun reng tua dua eng tak masuk ke swarga kia mun andi nak kanak kene mate pasabar pa ikhlas kak dintotan ceking sampian masuk aswarga si andi anak kene mate pa ikhlas mantir ikhlasah anak sampian segi kene tak mate dina cekel yenjak ngiding bertahadis ada pahengen kangen tangan anakku beda mate petok kak itu pola Ketirang lambat ni kak lahir biasa pada selam ai kente terus norok terus ke barat terus coba udah pak ke Jakarta dulu dia nanya aja udah ganti gede kaki kencang saya bunda aja awas turun kemarin
Anak amik jangan kebudi sampean. Celak gelap bu. Hari saja ke ban sergak dinto insyaallah benih comai kanto sampai ke swarga ni kemudian pukuna polong ban para kiai. Amin. Boh, cek ban ser ni ka saja ke kiai saja ulama tak ban ser padahal tak gaji. Mun parlo haram kita beri ngakan dekan. Bemak gelap ongkuan. Tahun ni mun ni kemarin macam ada Pikir tu akhirnya bansar saja ke pengajian ni sukses ngawal amul gelak do tengah buruk ka gelak kawal menter apa masuk surga ada ni kemudian amin karena jarang dapat perhatian kak kan engki pengajian ni segawat mun beda polisi mun beda abri padahal kasih gaji ni keharam ada saya gaji ki ero keliru wakil tor kadang ki ilak salah aki tak yar ki sekali padahal saja ge ajar ni sukses bansar ni kak gelem tak gelem engki pagun bansar saja gini betangki tu aki menterlanceng ya menterlanceng umur bukan engki makanya kula ben sampean kutu banggain unik andi banser ni kalau justru beda situng banser sekelor pas satu banser elak salah aki padahal bangajin mun ada banser ni ka haram tak kira pas sukses ketika dinto engki sukses ni ke dari Allah kak king sewal ngawal rok bongim ro saja mun benih banser je tak kata gue kan engki coba saya sarungan je ngawal ki pakun tak inagre nakeng munik kejang macam make keke haram tak kira menang mun karya tahu mun karya kok macam ku beter demak agak ke Jami tahu kering genteng je lagi kene aja kia toleh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad makanya saya nggak argai banser nih kak argai nih kata gaji haram tak gaji nih kak seragam mengubangi tibi nih kak untuk serah untuk sampian selain tojuk ngaji kapileng ki haram nih kemancing bi tibi nih kira pikiran kak boleh milah berkat kau dekia kak engki sampean ni kemangken tinggal lengki senya paki gak dinto saya ngawal acara pegela mobil dan gula banser gak dinto sampean ibri berkat tu ngideng kan mau beden ku berkat neku napa sampean kan engki sampean deki pleman ni kau pakun ngawal kak belum tentu baring ide ada ni kau kadang tak hargai lek ke banser ni maka saya gak gen mangken nikah saya paling berjasa kula maki dia tengah kak mun tidak nikah lambat mun parlo posang kula ni kan kini kesungguhan gelok ni sampai kamu tahu ning bun temur no bansen sampean kan depak kantor bah lengki beda berkata tak ada nyaman minta sini guna mencari Allah piring nebal sendiri tunya kata ke akhirat ke banser nih ini keseragam ngubungi tibi ada si agaji ada si majer kita inakrin nah terus kadang gila salah aki haji ya bu haki aku mintar tak lengelek ngeser deh ya jaga tu lagi nak mentar teka hajat kak sampean kak kapi banser nih kapi banser selain bodong nih selain kapi tojuk nih kemancing bu cukup making jaga ajar bu bukan engki ngak gila kesemuntak ikan tibi nih keku kira bah nyoro kan engki untung si budian bek penter semoga berok nih hari mun leso elang do itu mu dekir mi jajan banser mi nguncang jiye ko mana torot pamari ya biko ngomong siapa suruh nguncang kok cak tahun beri mari nguncang boleh ya lah temu kok makin kene gerah ya makin kene mun gerah bu makin raja mun leca Allahumma sholli ala Muhammad duh para saja malah hah apa kak siapa si ambu jak ingat boleh berak sejam enjay ke boleh berak sejam ada je lagi alias sejam deh yang mana lebih lagi kan ikan lagi ya kan beban haji pada ini ke Allahumma sholli ala Muhammad
Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Sekelangkong Pak Banser, ki sekelangkong, sopora, ngajak ki. Maklih tadi contoh kesalahan ni kala maklih perhatian. Karena kadang Banser ni tak jargai padahal seberjasa nikah. Menter sepah sadara, ni kesedik NU kak. Ni kesaja gini kena. Saya buat cuba aki beri ni padahal saya salah oknum ke seorang, saya buat cuba aki kapi. Kan engki. Padahal lain tujuk ni ke mancing, lain dia cakap ni ke belum tentu ada. Selain belum berkat belum tentu milo berkat ni kan. Dia pak ada mulai dibudi ni kengki. Tapi tikal menceraja kencerna, menceraja kak. Kencerna bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dapat gendim magelak aku. Bon, tetimi parlo entar ke pujuk. Sini kene gelak. Makana parlo entar ke pujuk ni. Kau leben ajunan entar ke pujuk kati mana mangken gak dinto seten pun tenah. Beda empat perkara. Saya kau lebih kau ajunan. Jadi kalau ben empat maksud, kalau ben empat tujuan mek parlo entar dek ke kuburan. Jadi cai pun gelak debu nak kiai adaan. Kiai pasara gelak sem. Kiai pasara? Kiai musawir. Segi buru saya apa yang mau itu sebelum ten kuda kat segi. Debu nak kiai musawir gelak. Saya ngak ambu entar ke kuburan. Saya ngak ambu aki nyelase. Saya ngak ambu aki entar dek ke makam. Apa napa? Satan pun tenang kau leben ajunan. Kalau ben entar dek ke kuburan. Kalau ben nyelase dek ke makbarok. Kalau ben nyeleke dek ke pujuk. Beda empat perkara, beda empat tujuan sebekal kau lebih kau dari tujuan gak dinto. Manter sempa gak dinto kau lebih kau leben sampean melemangkan. Amin Allahumma. Kayak sempa ni kak. Jadi gula ben sampean magi dapat kantor magi sampai gajak gula ben yang terak gajak. Kijak lebih datu mangken kak. Repot tak gajak mengantuk je kanak dia iya. Bani gajak bawa tak ngunjang syukur bae kok. Mun salah kapi dan nak pidatu tibi bae. Kok mulia. Jadi ten menit. Jadi empat ni kengain ibu. Ki. Saya pertama kalau ben entar ke puju makbaro but melemangkan kau leben ajunan niat tabarruk. Napa tabarruk? Tabarruk kak dinto akhdul barokah. Keng minta barokah. Keng ngala barokah dek ke puju. Nah, mungkin pah beda debu senikah. Tak boleh minta barokah dek ke puju. Puju ni ke makhluk. Seandi barokah ni ke Allah. Tak boleh tak minta dek ke selain Allah. Perlu saya jelaskan. Bapak Ibu hadirin, ulama ahlus sunnah wal jamaah kak dinto oning seandi barokah Guste. Jelas. Teti hakikat tak cak akhdul barokah ngalak barokah ke puju, beni minta ke puju. Tapeh kalaben masemak de orang seh ampun parat tu de Allah. Kau leben ajunan bi Allah bekal paringin barokah. Jadi barokah ni kesan di Allah. Keng oleh barokah kat dinto beda sebab. Maka Allah ada dalam Al-Quran, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard." Barokah itu milik Allah. Keng tero oleh barokah ni kebeda lako keluh iman ota benak. Ota betako dek Guste. Ota bekau leben ajunan masema dek ka orang seorang kak dinto parat tu dek Guste. Beni minta ke makhluk. Puju ni kata andik barokah kak. Pada bi kiai ni kata andik barokah. Keng kiai magi andik barokah. Ajunan mana salaman ke kiai kan nyuun barokah kiai kan sedih ke ki. Beda kiai bah jawab, "Oh iya, karomangi besak dua ego." Ana apa kiai minta debu sini? Kata andi barokah magi kiai ni kak. Allah sabaring barokah. Kalau ben lebet kiai, bi Allah paringi barokah. Apa napa? Karena kiai na pada ben kuluban sampean kak pada asarin, pada adeer, pada araji, pada anyai, pada kejeding. Pite polan ide dena kiai beda ilmu. Kalau ben ilmu ku tak pahi pamulja bi Allah kiai. Kalau ben kamulja na ilmu ni kepahakili barokah ke sampean kak. Mi kati bi ayu selain bala aku. Kayak kelak genetung. Aku pak genetung sebu tak mah dia ni. Jelas ini. Mun kiai na bade ke pulan beda ilmu ide ni bah mulja kan. Makana wa kullu ma yata'allaqu bil ilmi syarifun indallah. Mun la hubungan kelaban ilmu Allah si mulja mungku Allah. Sapa ora? Nikah air minum santri berempar kena nikah. 2000 atau 2500 ki. Nih kasih 2 mak mun eta nang tegeng kak. Mun ias tanah kiai, mun eta nang kiai 1.000. Kenapa para jajah?
Nih kasih boleh mak mun etan ngedegeng, mun etan kiai, ya stana kiai 100.000 rek. Matur kiai, bini kula mun ngiding malam pah ngacamung kiai. Pah ngocak pah ngamuk kula pakan lagi. Ngading kesurupan kiai. Nyuwun barokah kiai, menteur ambu kiai. Ngalak kiai bi kiai, pah ibeca tahu apa sih ibeca. Jangan tak tahu cek bini kula. Pah sarepo. Nih Kak, separuh inomaki, separuh rau pagi. Eki bemole Kak. Ya rau pagi separuh na inomaki. Bismillah. Mari sarepo bi kiai. Amin boleh. Nyungkem 100. Kayak sarepo 100. Iki na bang ki? Belekung pantar boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Boh, sampean masih seberi? Engki kiai. Boh, mi boleh, king tak beres rajin. Alhamdulillah cudu kiai, ku tak pah beres kiai. Mi boleh, tak langkung kiai, kancing aki kiai. Mak dia tak masuk boleh penyakit kiai. Serepo boleh bi kiai, 100 pun. 200. Bukan engki. Apa napa? Pada menoreng keng kelaban ilmu kak dinto mulja kamuljaan ibeki dek ke kiai gara-gara beda ilmu sekak dinto puju mun puju kak dinto manusia na pada ben kula ben sampean mi lain sepertama ilmu na lain nomor 2 lako ibadah na tak pada ben kula ben ajunan makana kalaban masema dek ke puju kau leben ajunan kak dinto kalaban niat at-tabarruk akhdul barakah kalaban masema dek ka uring sampun pertu dek Allah melembangkan mantir kau leben ajunan pada kenging barokah bi Allah paringin barokah amin Allahumma on senika maksudnya paham gi nah apa barokah nikah ziyadatu khairin min Allah tambahan bagus dari Allah orang ni kemun tepan di barokah ku tak pahjan bagus kak andi bini mun barokah bini na atoro oca andi anak mun barokah anak angatoro oca andi tunya mun barokah tunya na serak ikibat takok dek ka Allah Roma ni kemun barokah Roma ni kebah esena tenang kak saya kocak tenang ni kebuni patak tu mana tokar kak keng ulih sependenan dulu iya peh rojak tokar je lagi bini dimma boda lagi bini tak tokar bu ada kula mun acara mantan selalu ngabeda mun lagi bini terus tak tokar situng syarat dah saya laki buih si bini buih je tak kira tokar keng mun karo situng si buih situng ngocak pal si buih bisa ngocak keng mun beda buih aman ada iya tak kira betangki sapora napa boleh kula ben sampian kak kiai ben nyaya tokar Habib ben Syarifah tokar king cuma tak pedeng polan kiai ini kemben nyai mun atokar iluar pamari kelem Roma ring alas kokon mun atokar ilem Roma pah cereng keluar pah ni ceng sampian telak cagila kaki saya kok cari buk tak oleh ring bini mintan telak nikah coba salah coba tak sah karena telak ni kebeni orang bini tapi orang lah napa boleh karo ngucak sekalian dukan dia makin ngelak tas pipah kewiri telak tak ada apa iya campur mintaan telak atau kar kapi pada kak jangan sampai sulah atau kar gini bang ki ki benih karo sampian maki kiai takut kiai kebini nak ada mun saya nak tahu usaha kebodoh ni mungkin pas hari beda ring bini takut ke laki nah ada orang laki takut ke bini nah ya potongan rigu samar kan corengnya banyak begitu ngadak selempo sekali apa nak boleh sampean saya mungkin seneng kumik ke pak kian ini tak ke pak mau digedak pak kali sehari bu siapa mau nyembek tekepe itu ngai bukan engki kula nih kasih unjang pidato mun ke alas kokon kak kegelis unjang pidato ke alas kokon unjang pidato ke sumenep unjang pidato keng mun di Roma ngiding ki pidato kula kan paham alai deh tak berat tu mun di Roma kula kapan ngocap bah sampit banyak banyak itu aduh nagi nengen ka ilajen repot takut kedik puto bahkan ring bini mun kikir je lapan bisa sampean pah ke di arake melkodip dah jadi cagila kakum pendong benang aku hari itu malah berak cermet kok ni nolong dah sampean gula makan lain arake boleh pah napang kak kapan napang pah grrr hutang selaki mun napang daripada remak ayo
Masa laki kira pikiran daripada napang tanggung abini berkah ibu. Ongguan ibu. Ente pak ring dina, ada mau diajak tedung bisa laki. Leso kak, leku marin sopu. Marin sopu raga temu dia dapur lah nang. Kini ngaki pada hadis ada kini ngaki bukan temu ngak deh. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fa'abat fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbihah. Mun benereng laki ngecek asaren ke bini nah, ngecek tedung, pah tak gelem si bini. Sengka si mandi kak. Celep. Pas taklem fabata ghadban 'alaiha pas selake semalam pegel ke si bini mi tak pegel aja selake apa nempuan tahu apa nak jempuan la'anat hal malaikatu hatta tusbiha orang bini saya tak endak ribuk elak nadbi malaikat sampai subuh herla aja endak je cang selake cocok mak ke kan ngejek bunga ada sampean kan binin sampean hadir kan tuh herretulan ada kan lampu tak anda jadi deki aman kak jadi deki si bini langsung ngendek si bini apa asuhan papaan holil je api datu betang kipu ada buk marah kuda gini ngebeda ke sampean reng laki ni buk reng laki ni gigi reng laki ni kebuk mun eroma bi sampian la epa kenyang luar tak kira ada jelas mun reng lake luar kak dinto ada keng eroma tak kenyang ngerti sampian sampian mun tero lake nata abinya boleh anyaki selaki ni pun klero di kuda ni ongguan reng laki ni kak make yang ke ekok sape make yang ke ekok guli make bakso make sati mun kenyang tak kira ada keng mun ne lapar bu kok gerang apa gemet kan engki kak sapora kulandi kanca bu kulandi kanca kak nika andi kanca nika panabit pahabini tek ngetek abini boleh saampuna abini boleh panabit pahatelag ben bini singod ni abuli kasi tuwa bakun ben situ tanya aki bi gula mi atelag sampean ben singod mi abuli kasi tuwa napa sebab atokar punten kiai bini kay ngatokar anapa cek bini kula si tuwa pah cek penter kiai maksud tak kula da adang sa abini ta ipangki nah terus lha kapan ipangki ni kula pahe paraten ni kiai kula kapan mangkata kasi ngod ni kage sapora kiai cek saking ibarat deuren kula ku tak pah ipakan ni gelupan mangkat kiai kapan tak gelem kula pahe tuleng ni kiai kok ya kapan debak kon sing udah alentek kula cek la kenyang di rumah situ wah kiai kok wah tak bisa kok akhirnya bini kula sing udah pah ngocak kula bene karo parlo tunyan nak kok cak gila ongguan deh kok atelak penabit kak ben sing udah lok bisa pokok kapan entar kasih udah di situ pahe rambut kok pahe kak ya kenyang kak iki mun tak ndek itu leng je pun tahu itu leng dek rem aja ya pola nasi ben sendok rupa pola ada sih udah paham itu telak ya bu ngerti sampean bu jadi mun sampean nampo ya cek tak anda ya cek tak gelem cek kalau lagi dia mun nabi ni boleh bu ada aja tulah susah kepi jo cang selake kini ngunceng boleh dia Ibun budi pah ngocak katu natang bini iki boleh ngiding ko bini video nerekam aja deki kebala ke bini ka iki Allahumma sholli ala Muhammad pon iki si pertama napa si pertama cek kita turun lelang deh napa si pertama ya wah iya deh ya si pertama wah dua bertelok makai satu sapal kapi munde waktu pak kering Hongkong sing ngaji dina penjelas marabuk tabarruk jadi entar gak kan tu makin kau leben ajunan sepertama tujuan tabarruk napa tabarruk akhdul barokah keng ngalap barokah ngarep barokah kalaben masemak da orang seperti Allah ketibuju kau leben ajunan semoga iparingi barokah bi Allah ma huwal barokah ziyadatu khairin min Allah man ter itamba apa kus bi Allah amin
Serik beri ing pajang sopu kasiangan kalaban oleh barokah ku tak apa ki aden roh langit ding kita aden lah ceke tahu apa nasi ceke yang jak maksud apa si laki apa si bini si ceke dah iya hari ni bini suruh mulai kada baik aku kula ku mengucap kula boleh ni bini jak bentar kan kalau get laki yang baik ya Allahumma sholli ala Muhammad. Bon, makai sambil kerja, keingat lagi. Ibu dina boleh. Kula benih keng antara kerja. Jadi kerja ini kesampean keng letak ngantok aslina. Ki, tidak sampai 40 man compok, sempak kalau pejak kerja pasal keng ibu sampean. Apa kau campur? Tahu? Untuk anda selakik benempan ni kau bah. Jadi saya keng ini. Tegal. Khudh ma safa wada ma kadar jak kejeng ni kebuang saya pada pak sempak ni kekengain amal laki menter bisa ai kelako at-tabarruk nomor 2 wat tawassul ma huwa tawassul tawassul gak dinto agabai perantara agabai jalan kaulaban ajunan untuk dapat dak kusteh ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah ya ayyuhalladzina amanu ring alas kokon seiman ke Allah ittaqullah takwa sampian ke Allah wabtaghu ben agaba ya sampian ke ilaihi dak ke Allah al wasilah dak ke jalan entar ke Allah gak dinto beda tata kramah gi tetiu tawassul gak dinto tata kramah kaul ajunan sebelum entar dak ke Allah subhanahu wa taala tawassulnya mana kak tawassul gak dinto agabai perantara agabai jalan maklai kau leben ajunan dapat ada Allah subhanahu wa ta'ala ni keadab tata kramah makanya epakon bi Allah tawassul gak dinto banyak cara beda kalaban bil a'malis solihat kalaban amal soleh beda tawassul kalaban orang seki odi orang soleh bisa atau tawassul kalaban orang sampun seteh katifuju bisa cepon paserah tekku nang kitab mafahim yajibu antusohaha As-Sayyid Alawi, As-Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki. Jadi ada cara anak kak. Orang terkadang tawassul saya tidak mau. Karena tawassul itu berdoa tidak langsung. Tawassul itu bukan berdoa tidak langsung, tapi tidak langsung berdoa. Jelas. Ajunan mun ngadu ke Allah, sampian pas akan lampian geluh bersih lagi kak. Mereka lampian bersih pah masuk ke jeding sampian pah audu. Ketika audu sampian pah asiwak asikat asih bersih. Kak dinto tawassul. Tetapi sebelum ngadu dak Allah agabe perantara dak de macalan mak le sampian ni kadepak ada Allah Subhanahu wa taala kaleban sampurna. Jelas. Tetapi mun beda orang pah ngucap tak oleh tawassul le ka syirik, tawassul le ka kafir. Tikal kak tak usah reng perengaki kau leben ajunan tak usah dan merengaki debuna orang lain mana bikurun ajuan kak itu tawassul kak jelas lagi jadi tawassul kak itu benih nyembah ke kuburan benih minta ke pujuk benih kayak aku bayi perantara kula selalu ngebelah setiap pengajian mun tawassul dak ke pujuk kak itu klero saya khona khulil Bangkalan tak kira beda saya menamboy kak saya khona khulil Bangkalan tak kira beda yang jelas saya mungkin keramat tak keramat saya khona khulil banyak tak banyak sentar ebak tak ebak saya jelas dan gula koltung malam saya kena khulil toman situng bektoh dengan ibu nada tak bisa kak malam Jumat dan opol kak sabis datang dubis datang keluar datang boleh keluar ni jan kene yo boy ki ni ka bentar ngegui masker magi agela do item mo de kenjak tahan lek mun gelak agela karena mun gelak ni kaya tahan pah kentok biasa enggak jadi kan agela dia Demak gendim magi burukan kalau pengen ngecit bik ni ke gula orang-orang toleh atur wah hilang deh
Paham iki? Makanya beda bukun ma Allah, beda sampean kepi ma Allah asertan Allah. Fa illam takun ma Allah, mun sampean tak bisa langsung entar ke Allah, fakun ma'a man kana ma Allah. Abareng sampean ben orang seorang gak dinto abareng Allah. Fa innahu yusiluka ila Allah. Orang gak dinto bakal ngater sampean depa ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin bah mudeng ngocak, mangkat tibi tau sakit bet lebeden. Bapak Ibu hadirin, kula ben ajunan mun ngandalaki ibadah kau leben sampean tibi makin mun tade sing ibe kak. Kau betir tak kau tak ada pak ke Allah kak. Anapa? Kula ben sampean makin sering kula ngabola setiap acara haul. Benih king tak zikir ke Allah, benih king tak ibadah, king zikir kula ben sampean makin cuma gen lesan tak tembus ke ate kak. Sementara itu buaki innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin. Allah tak nerima ketika zikir kak dinto omber cuma dari lesan tak sambung dek ke ate. Maka dia heran. Syekhuna Khalil kak dinto terkenal papa maksudnya tak pas nggih. Syekhuna Khalil Benggalan tak pas mun usmaus. Mi paratu benih cuma dari lesan kak, dari atena. Kula ben sampean pas. La ilaha illallah. La illallah. Pulpen malaikat tegengal to. King cuma lesan kula bi sampean kak. Tak ada pak ka ate, magi la ilaha illallah saya pikir deng sebeureuh. Apa na boleh tak belu berkat. Ngak celengan. La ilaha illallah. Lesan la ilaha illallah king atena ka berkat kematan dimi tada. Tahlil rumah orang la ilaha illallah nasi ezeler abu makai la ilaha illallah ki sempat milih cukup sejak raja kene ibu jalan la ilaha illallah kene ibu jalan kapan raja pakai sabar dai adikir kula ben sampean keng tak tembus ke ate Syekhuna Khalil tak fase kak keng maki tak fase dari atena abu innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Seetengali Allah ni ka atena ka. Mun ni kana pamangkana niat ni ka bil qalbi. Lesan liyusaidal qalba. Kula ben sampean usolli fardul duhri Allah Allahu akbar. Ni ka cuma sunnat. Seinilai seiyat ni kalau Salli fardhu dhuhri niat kaula pajangan duhur bani asar Allah. Ateh. Makanya Syekhuna Khalil teman kata moyan ki. Syekhuna Khalil jadi imam yang menjadi makmum cepon orang Arab kedua. Nggih. Nggih. Arab Syekhuna Khalil ngimami. Buh, cang saya Arab ibu dari akretek ko cang wali baca nama tar kelentor ko. Saya pernah koliloni cek rasani pakun ngimami. Ana apa mari abejeng. Ring Arab kapan toro di langker ku tak apa beda macan kak jadi langker. Wah lonca macan kiai ko. Cek pun saya kena kolil gila cak baca aki pola buru. Sampian kiai punten cek kula baca na tak pase. Sepase lah baca buh lebur solawat. Allahumma sholli sholatan Kalimantan Selatan nih. Tengok depak ke Banjarmasin apa? Macam saja semua sampian kiai. Saya kena kau dilentar benih macah solawat, benih cak Arab, benih macam Quran. Cak kalau sebut senikah macan tang pangeran Allah, pangeran kakek Allah. Cak ganggu ya. Arindu macan. Apalagi kak? Bepong tempo nama lamalan gempang ring. Rabbi Allah wa rabbikillah tang pangeran Allah, pangeran kakek Allah. Cak ganggu. Sampai mi ke timur kantor, pah kede jodoh rumah orang sekali ro Pak. Engkol 10 man, pah macan ya ada. Ha, sampean je buru turun di sepeda. Ngocak macan. Tang pangeran Allah. Pangeran kakek Allah. Tak langkung ya pengelebet ka. Insya Allah kare kiri ki ngedong. Jelas nggih. Tapi kula ben sampean kamar taja sabeni nyempa ka Syekhuna Khalil, bani minta ka Syekhuna Khalil, keng kala ben lebet Syekhuna Khalil sela abuk te paratuk Allah. Kula ben sampean insyaallah pada depak. Mangkana Allahumma bijahi Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif
Allahumma bi barakati Syekhona Khalil bin Abdul. Pas penta ke Allah. Allahumma inni atawajjahu ilaika wa atawassalu ilaika bi nabiyyikal karim wa bi Syekhona Khalil ij'alna min ahli salamah fid dunya wal akhirah. Benih minta kepujuk gula ben sambian kak. Jadi mun bada orang ngocak ke kuburan kafir berarti tak ngerti. Kula bi sampean yang ku minta kepujuknya ku sini kapujuk, kula pasoki aki, pujuk, kula pateka acet. Mun sani kata usah antaranya kareng lain. Tanya ke saya hadir nih ngocak kafir kapi kak iki. Jelas iki. Benih kikir kak tukah. Jelas. Paham? Wis maju mulai. Hah? Korang acek pada bentang bini dia ngapan turun korang aku mian untung kok apa yang besar cek jana gelak dia tak jen banyak hu. Dikit apa mari lak dia kapi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pon jelas kaki. Sepertama senomor 2 tawassul. Jelas ki. Kengak ini kengak ini. Peleman kasanggu nih kak. Mun berdengar tanya kebela nih kak. Benih nyembah ke kuburan, benih minta ke pujuk punten tabarruk. Akhdul barokah ngar barokah dari Allah kalaban perantara semak dek ka orang seperti ka Allah menter e paring na barokah bi Allah segak dinto cek pagelero nomor 2 wat tawassul keng agabai perantara ka uleban ajunan mun ngandalaki amal tibi takut tak ada pak kuleban sampian mun adzikir ka Allah cuma gen lesan tak ada pak ka ate sementara puju tur kadang seelesan klero keng ate na tepak ka Allah manti magi bacaan klero Syekhuna Khalil ka dinto bukti sampai mungkin sadeja ada bu sapora dan kula beni tahkir beni suul adab dek ke Syekhuna Khalil dan kula keng nunjukaki bahwa atena Syekhuna Khalil kak dinto luar biasa tak penting saya elesan sepenting saya beda iate kak dinto kalau ben saya iate para tu ku tak apa luar biasa cek bupati minta jimat kak bupati ya bedagi acara telu hari telu malam aman tua dekat dinto tro tak ojen mi 6 boro aja bis ke Syekhuna Khalil paling lagi kertas bisa Syekhuna Khalil pakai tulis mari tulis kolpet batas gentengak tak kira ojen nih kalau ben kesokan Allah telu hari telu malam napa napole ojen ondum le kebengkalan punten padahal rek 6 boro telu hari telu malam tak ojen sekali benih cuma telu hari telu malam sampai 20 hari pegun nimur bengkalan sampang ojen mekasun banjir sumenep 6 boro bengkalan nimur sampai abid can bupati mak talempas ring minta ning telu hari bupati mikir polaking margana tulisan si atas genteng ruwah tak ojen kalak tulisan si dari Syekhuna Khalil si atas genteng reka kapan nih kalak ku tak apa ojen bengkalan kak berarti marga tulisan nunggu cepon bupati ku tak apa penasaran pak bupati ayat apa sih tulis mejek mantine ku iki bakal meroma napa buka troone ngebacaan bu ku tak apa dia saya tulis karo pala ang bupati raja iku tak percaya sampean aca habis kedemangan kak periksane ke Fakhruddin boongguan Syekhuna Khalil nulis kak dinto tanyaki otiaki mun pian di acara ro kak mun tak kirim ben lak palak tahun na ya ini karo ojen saya betoro nah apa hubungan tulisan ni ke ben ojen ada hubungan na kak cuma sebagai perantara ke Syekhuna Khalil ken atina Syekhuna Khalil akretek terota ojen langsung ipare ke bi Allah apa napa Syekhuna Khalil adzikir Syekhuna Khalil ibadah benih cuma ketika putoh benih cuma ketika parloh tak bu ambu kula ben sampian adzikir ke Allah kula ben sampian ibadah istighosah mun tempo na puto mun tempo na parlo pan tempo na bunga ilang kina pagi aku kula ben sampian mun tempo na sakit gigi semalam nyebut Allah tambu sekali Allah eko beres ini mah baru nyebut Allah kapan beres coba kau ingat siapa yang ada di saat kamu aku bukan
Asa nih keguluban sampean. Mun tempona sakit, Allah ngeronyo, maki saya tua. Ora lah. Ora lah. Ora lah. Chong mula tua je dak pedi nah chong. Iya nak. Harus lo bisa ya. Mun nemu praben ratin ruwa lo kira yo. Oke tal petaki lo ke. Jadi mun bujuk nih kang si ibadah ni kebuni cuma ketika butuh tempo tak butuh pakun ibadah dak Gusti Allah maka napa tuh karena kanjeng Nabi ada bu ta'arruf ilallahi fir raha ya'rifka fis syiddah ibadah sampean ke Allah adzikir sampean ke Allah fir raha dalam keadaan senang dalam keadaan bunga ya'rifka fis syiddah mun sampean butuh tak usah minta bi Allah paling ngenah maka ada bujuk nih ka keramat ka andi kawulian. Ketika lo parlo langsung iberi, apa? Ketika bunga adzikir ke Allah, ketika seneng tak lupa, ketika butuh tak usah minta bi Allah langsung iparingi. Kuleban sampean adzikir istighosah sama ceburda, mun tempo na parlo bede corona, tetangga mati kapi abu, bene karoi masjid magi kaimbong, saraita min haramin lailan ila haramin. Karo imbong ngauncoran ma ceburda. Can malaikat beri dem teh kok. Kan sene keguleban sampean. Mun tempo na putu, mun tempo na parlo bene karo masjid. Cek kaimbong ngiba oncor sama jaburda. Mangken corona na beres, bade sama jaburda ka. Billahi maki oncor ae lang lan. Padahal cepon Gus Dur kalawan Allah kang moho suci kuturang kulan rinulan wengi ditirakati diri Allahi zikir lan suluk jongan tilali de Gusti Allah seko besar siang ben malam cek sampai lupa kan sedekah nikah sih pujuk ni kalau mbak ngamal lagi nikah kak siang malam ke Allah dalam keadaan butuh tak butuh pakun zikir pakun ibadah pakun minta ketika parlo tak usah minta paring ngaki Allah nikah saya maksud kanjeng Nabi ta'arruf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah cek kaiton putu netok pangeran dia kapan cek kiki Allah kapan beres nyanyi karaokean coba pakun Allah mun la Allah tok siang hari siang malam uripe ayem rumongso aman du dateng boleh ada para ilang nggak boleh nih. Gula kuano ka sedia ekor jenis serban-serban itu yang kia pakai gula pun patah ke mancing abid nggak neka cukup memun misal uripe ayem rumongso aman tunungi rasa tandoyen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking kalau pakai bahasa alas kokon orang ini mun ke Allah siang malam adzikir ke Allah ngak ke Allah ibadah ke Allah ing nyaman rasana tenang mantep ate tandekeng iman sabar narema sanajan pas-pasan sateja takdir dari sateja takdir dari
ya Rasul salamun ya Rafi asya atfatayyaji ya uhai diwal karami ya uhai diwal karami. Sepertama niat, senomor dua, senomor telok tarahum, beni tarahum kak, tarahum mereka tak ngerti lah, gitu. Cinta gua asarin. Tarahum patang belas ajunan kelaban hadir kak kantu pegelak tahlil pegelak sampean maca Fatihah ikere magi negonceran kapi esada kain kak dinto sampean belas dak kasesete kelaban belas kasesete kelaban ngolok salam dak kasesete sesete kak dinto atu aki ajunan kak dinto patang belas sesete tak bisa atu aki aben tibik tapi bisa atu aki orang sebeda dalam dunya buktena kanjeng Nabi makon ketika libat ekufuran assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun ketika ngolok salam seilum kopur pah aja wa waalaikumsalam engki sampean mentir selamat tah kak dinto nunjuk aki bahwa orang sete kak dinto tak bisa atu aki aben tibi tapi bisa atu aki orang seodi kau leben ajunan belas ke sesete belas dak ajunan bid doa kalaben pada atu aki. Nomor 4 terakhir at-tadabbur mikir ngangen cek kuluban sampian parak deh agak kuburan masuk tahun anyar sajen semak sajen mati tori ngas tete kak semoga kuluban sampian bila saus mati semoga dalam kabadan husnul khotimah manter iman ben Islam secekak ide ben iate tak itabu tak itabu tak ikala asran Allah amin mun iman la iki mati tak burung boleh kuluban sampian bekal masuk surga Allah amin Allahumma tabarruk tawassul tarahum tadabbur kak dinto kebainiat ketika kau leben ajunan kak kanto benih minta ke kuburan benih nyembah orang mati kau leben ajunan pakun ke Allah dan kula sareng ajunan keng nyuun barokah dak ke Allah kalaban perantara orang sesete akabai wasilah dak ke Allah kalaban perantara wali-walina Allah kau leben ajunan kan at-tarahum ni serda orang kalaban doa kati orang sete cukan atu aki kau la ajunan. Nomor 4 kan at-tadabbur karena kanjeng Nabi sa'adabu kafa bil mauti wa'idha cukup untuk ikabai mau'idha engak dek kapateh entar dek ke kuburan tak usah ngunceng Khalil Yasin sampean ningali kuburan aroma sejak bekal mati kak dinto ampun mau ido sepaling manti sepenting amal laki mantir tetilan cidan ngas tete kaula ajunan amin Allahumma amin. Sejam lebih bu hah orang kemantu pemayu buk lah mun bah sejam lebih pun orang tak usah urusan pengasian gitu takut beda bahasa si keleroh si salah atau yang kasar seperaki kaki buk takut gelak beda bahasa saya yang menyinggung sampian seperaki buki lakar sengaja singgung bi guna tak mantom mana ki kak langkong kak ki beres dari berbeda ambaan mantar bi Allah lanceng umur sebarokah satajis nyompong segera nas ala komentar paling nebelsen ben mantar iki babi puju dak swargana Allah wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la aiba fihi wa ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi, bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedongdong. Cukup sekian dong. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.